अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और साथ साथ इस कुरान पाक से भी भरपूर उसकी अदायगी, उसके मखारिज, उसकी सिफ़ात के साथ यकीनन आगे बढ़ते चले जा रहे होंगे सीखने के साथ साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ हरूफ के नाम सीख रहे थे कि उनके अलक़ाबात क्या हैं। तो दुआ के साथ मैं आगाज़ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम देख रहे थे हरूफ शजरिया को, जो कि तालु के फैलाव से अदा होने वाले हरूफ हैं, जिनके अंदर 3 हरूफ आते हैं, जीम, शीन और या। हमने जीम और शीन को देख लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला या को भी देखेंगे। तो इसको देखने या आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो नए हैं, सिर्फ जो नए आने वाले लोग हैं, वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक भी लाजमी दिया करें और इसे शेयर भी लाजमी करें। तो आज हम देख लेते हैं याए मुतहर्रिक को, क्योंकि या के अंदर 3 चीज़ें आएंगी। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि या के अंदर 3 चीज़ें आएंगी। एक तो या मुतहर्रिक यानी याए मुतहर्रिक, जिसके ऊपर कोई ना कोई हरकत ऊपर नीचे मौजूद होती है, जबकि दूसरी तरफ है याए लीन। इससे क्या मुराद है? या साकिन से पहले वाले हर्फ यानी वाव और अलिफ अगर आ जाए तो उसके ऊपर जो है वो ज़बर का होना लाजमी होता है। ठीक है, जैसे आई, ठीक है, वई। इस तरीके से हम देखेंगे कि या साकिन से पहले या वाव साकिन से पहले हमने क्या देखना है कि उसके पीछे वाले हरफ पर ज़बर आए। और इसी तरह तीसरा जो सा उसका पार्ट है वो है याए मद्दा। मद्दा किसे कहते हैं? हरूफ मद्दा, यानी जिसमें अलिफ, वाव और या आते हैं, लेकिन वो अपने किस तरीके से आते हैं? अपने यानी या साकिन, उसके अंदर जो हरूफ मद्दा के अंदर जो हमने या मद्दा को देखना है सिर्फ, वो है या साकिन से पीछे वाले हरफ पर ज़ेर आ जाए। अगर अभी आप लोगों को फौरी तौर पे नहीं भी समझ आई तो आप इसे बैक करके दोबारा से गौर से और आराम के साथ, सुकून के साथ सुनेंगे तो यकीनन आपको समझ आ जाएगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अपनी इस मश्क की जानिब। याए मुतहर्रिक की मशक को देख लेते हैं। वा इया, ये देखे ना, या के ऊपर तशदीद भी है और हरकत भी है। इसी को मुतहर्रिक कहते हैं और अगले या पे भी ज़बर है। इसी तरह से है या बनिया, अय्यामिन। देखिए यहाँ पे हरकत मौजूद है यानी मुतहर्रिक हर्फ है। वलियुना अलबरियती इयाका। तो ये है याए मुतहर्रिक। ठीक है, अगली जो मश्क है वो है याए लीन की। उसको देख लेते हैं। याए लीन की मश्क में क्या आएगा? अबा वाई ही। लीन से क्या मुराद मैंने बताया था? या साकिन से पहले या फिर वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर क्या आए? ज़बर आए। दोनों सूरतों में ज़बर आना लाजमी है। तो क्या है? अबा वाई ही यौमैनी। ये देखिए, यौ में वाव साकिन से पहले या पर ज़बर, इसी तरह या साकिन से पहले मीम पर ज़बर यानी फतहा। कैसे? यौमैनी, इसकी अदायगी यौमैनी। इसी तरह से लदैहिम, लदै नहीं पढ़ना, लदैहिम अलैकुम ऐनैनी हुस्नैनी। ठीक है, ये याए लीन की मश्क है। इसके अलावा हम जब देखेंगे तो याए मद्दा की जानिब बढ़ते हैं। याए मद्दा क्या है? जिस या साकिन से पीछे वाले हर्फ पर कसरा यानी ज़ेर आए। तो उसमें क्या है? यहदीही, युतीही, मुहसिनीना, क़िस्सीसीना, मुस्तकबिरीना, मुस्तकबिरीना,
المستضعفین. ٹھیک ہے، یہ یا مدہ کی مشق ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ یا یعنی حروف شجریہ میں جو یا رہ گیا تھا جس کے اندر یا متحرک، یا لین اور یا مدہ کی مشق کو کرنا لازمی تھا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے. چلیے اب ہم اپنے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں جو ہے ہمارا قرآن پاک کا تسلسل کے ساتھ الحمدللہ چل رہا ہے. تو لہٰذا آپ لوگ ثواب کی نیت سے اسے ضرور شیئر کیا کریں، خود بھی سیکھیں اور اوروں کو بھی اس لائن پر لے کر آئیں. آپ کو یہ واحد چینل ایسا مل رہا ہے جس میں تمام چیزیں ایک ساتھ آپ لوگوں کو قرآن پاک بھی سیکھنے کو ساتھ ساتھ مل رہا ہے الحمدللہ. تو پارہ نمبر 9 ہے، سورہ الاعراف ہے، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 151 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اب دیکھیں یہ یا ساکن سے پہلے زیر. ہم نے ابھی کیا دیکھا تھا؟ یا مدہ کی مشق کے اندر جو حروف دیکھے ہیں جو الفاظ کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو مل رہے ہیں تو اس کے اندر یہ موجود ہے. اسی طرح لی کے اندر بھی موجود ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. یہ بھی یا مدہ ہی کی مشق کا ہے، یعنی ایک ایگزامپل یہ مل رہی ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں یا لین اور یا متحرک کو بھی. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا. اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں سیئاتی یہ یا متحرک ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، یا متحرک دیکھیں یا ہے، یا کے اوپر تشدید بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی نیچے کسرہ کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ، تو یہ بھی ہمیں یا متحرک کی مثال مل رہی ہے، اور یہ یا مدہ کی. ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں پر یا مدہ کی ہو گئی. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. جی یہاں تک یہ بھی یا متحرک ہے، یا کے اوپر زبر ہے. تو یہ جناب یہاں پر ہم لوگوں کا ہو گیا لیسن 151 سے لے کر 154 تک. تو آپ لوگوں نے اس میں بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے. حروف شجریہ سے کیا مراد ہے؟ شجر ایک درخت ہوتا ہے تو اس کی شاخیں پھیلی ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ پھیلاؤ کے ساتھ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا. ٹھیک ہے، چلیں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.